बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। अजीज़ान मोहतरम, सारे ख़ास तौर पे कराची वाले जो है वो मुतवज्जा हूँ, और या फिर जो सिंध की आवाम है सारी, बिलखुसूस महाजरीन महाजर जो कहलाते हैं उर्दू स्पीकिंग, वो तैयार हो जाएं। ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, क्योंकि अल्ताफ़ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के हक़ में जो है वो बहुत चॉकिंग शुरू हो गई कराची में, और मुख्तलिफ शहरों में भी शुरू हो गई है। ये एक क्या क्या होने वाला है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा कि हमारी यंग जनरेशन को जो है वो हमने किन लोगों को आइडल बनाया हुआ है और वो लोग क्या हरकतें कर रहे हैं। यानी कि रजब भट्ट वगैरह की बात करूँगा, रजब भट्ट की बात करूँगा, और डकी भाई की भी बात करूँगा, एक ऐसे ही थोड़ा सा लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। साथ ही साथ इमरान खान के हवाले से, जो क्योंकि उनकी वाइफ, उनकी जोजा मोनिका यानी कि बुशरा बीवी जो है वो, उनके हवाले से जो एक रिपोर्ट इकोनॉमिस्ट में आई थी, उसके ऊपर भी ज़रा सा जिक्र करूँगा। लेकिन ये कि इससे पहले मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ जाऊँ, यहाँ पर ज़रा स्टार्ट करते हैं रजब भट्ट की तरफ से, कि रजब भट्ट जो है वो लाइव में आके शराब के नशे में उन्होंने लाइव किया है। पता नहीं क्या क्या मुग़ल्लिज़ात जो हैं वो उन्होंने, या क्या क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वो तो मैं तो देखता भी नहीं। लेकिन मैंने देखा कि यार ये किस तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर पहले ही केसेस चल रहे हैं। कभी इनको उठा लिया जाता है एजेंसीज की तरफ से, फिर जो बाहर आ जाते हैं। कभी शेर आ रहा है, कभी बंदूक आ रही है, कभी पैसे आ रहे हैं, कभी क्या कुछ आ रहा है, फंडिंग्स वगैरह। मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार ये लोग किस तरीके से जो है वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म को बदनाम भी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है वो अपनी कौम को, अपने मुल्क को और अपने मजहब को भी बदनाम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि यंग जनरेशन के अंदर एक ये तासुर आ रहा है कि एक तो एहसास कमतरी, कि यार हम लोग जो है वो हम भी यही हरकत करें क्योंकि इन्हीं लोगों को पैसे मिलते हैं। आपने देखा होगा कि माजी के जितने भी हालात हैं, कि जो गंदे गंदे डांस करने वाली लड़कियां हैं, या उल्टी सीधे जो मतलब अ, अजीब से कपड़े पहनने वाली हैं, या उल्टी गंदी बातें करने वाली हैं, उन लड़कियों को जो मॉर्निंग शोज़ में बाकायदा तौर पे उठ के खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया गया, और उन्होंने जो वो उसके बाद कोई ड्रामों में नज़र आ रही है, कोई इश्तिहारों में, कोई फिल्म में, कोई गाने गा रही है, कोई जो है वो क्या कुछ कर रही है। तो मतलब ये चीज़ जो है ये लड़कियों में तासुब फैलाया गया, और लड़कियां जो है वो उन्होंने कहा कि अब हम भी यही करेंगे। ठीक है, इसके नमूने आपको आए दिन नज़र आते रहते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि वो जो यंग जनरेशन है, उनमें जो बॉयज़ ख़ास तौर पे, जिनके जो ना तो नौकरी लग रही है, ना उनके पास तालीम है, या अगर तालीम है भी लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, तो वो उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। ठीक, तो ये रजब भट्ट है, डकी भाई है, इस टाइप के लोगों को प्रमोट किया जाए कि डकी का बहुत अच्छा सेटअप चल रहा था, इज्जत के साथ काम कर सकता था, लेकिन उसने जो है वो किसी के झांसे में आके या क्या कुछ किया है, मैं उसके हक में या उसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन ये कि एक गलत रास्ता चुना, इंसान की अपनी भी अकल होती है। ठीक है, लेकिन ये कि जाहिर है कि आपको एक रात में उतना पैसा मिल रहा है जो आप 10 साल में, 20 साल में नहीं कमा सकते, सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकते। तो शायद हम लोग भी ऐसे ही जो है वो सर झाड़ उखाड़ निकल पड़ेंगे। लेकिन इस वाक़े के बाद से सबको नसीहत हो जानी चाहिए कि गलत काम नहीं करना है। ये रजब भट्ट साहब जो हैं वो शराब के नशे में लाइव कर रहे हैं। अब क्या होगा कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पाबंदी लगेगी इनकी वजह से, और वो लोग जो बेचारे यूके, यूएसए की या कहीं और की सिम लेके जो पाकिस्तान से अकाउंट चला रहे हैं, कि उनके घर की जो दाल रोटी चल रहा है, फ़नी वीडियोस बना रहे हैं, एंटरटेनिंग की बना रहे हैं, ट्रैवल की बना रहे हैं, फूड की बना रहे हैं, या अपने कोई मार्केटिंग वगैरह कर रहे हैं, उन सब के जो है वो क्या कहते हैं, किए कराए पे जो पानी फेरने जो है वो ये लोग लगे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा सा कि इमरान खान के हवाले से जो वो आई थी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट, उसके जो वो क्या कहते हैं चीफ एडिटर हैं, उनके बारे में पता चला है कि उनका ताल्लुक जो है वो बुशरा ही नाम है मेरे ख्याल में उनका भी, लेकिन वो खातून जो है वो पीएमएलएन की जो है वो सपोर्टर निकली हैं, या उनकी जो है वो कोई मतलब जो होता है ना कि यूनिट वगैरह टाइप की जो चीज़ें, मतलब उससे उनका किसी से ताल्लुक है सियासत से, यानी कि नवाज शरीफ की पार्टी से। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ एक सवाल उठ रहा है कि ये बदले की सियासत चली जा रही है, कि उसने, इमरान खान ने भी ऐसे ही कुछ किया था जरदारी साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ, तो वो उन्होंने बदला लिया है। अब ये चीज़ जो है वो हमारी अदालतें और हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारा कानून है वो जो है इसको डिसाइड करेगा। लेकिन अवाम में जंग चल गई है। साथ ही साथ जो मशहूर सहाफ़ी हैं कोई चौधरी करके, वो उन्होंने भी जो है वो इमरान खान की पार्टी से जो है वो कहा कि मैं अब इसमें नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि भाई खैर बात, अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया उसको। ठीक है, ये अचानक से इतने सारे इस्तीफ़े आ रहे हैं। फैसल वारदा की बात सच होती हुई नज़र आ रही है कि अभी इस्तीफ़ों का ढेर लगेगा, तो इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान को
ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ سننے میں کہ اس کو جو ہے سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کر کے اور عمران خان کی ڈیل کرا کے جو سعودیہ بھیج دیا جائے گا، لیکن اگر نہیں ہوا تو شاید عمران خان اور بھٹو جو ہے وہ ایک ہی اس میں شاید نعروں میں نظر آئیں گے، جیسے زندہ ہے بھٹو زندہ ہے ویسے ہی زندہ ہے عمران زندہ ہے، کہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل ہم نعرے سننے کو ملیں، ہو سکتا ہے یہ چیزیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو یہ بہت شاکنگ ہو رہی ہے پورے شہر بھر میں، اور سندھ کے بھی جو مطلب حیدرآباد اور دوسرے جو شہر ہیں جہاں جہاں پر ایم کے ایم الطاف حسین کی جو مطلب اوریجنل ایم کے ایم ہے، تو اس کے جو حق میں الطاف حسین صاحب کے حق میں جو ہے وہ یہ نعرے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، وال چاکنگ ہو رہی ہے، جو ہمارے بریجز ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا، آپ کو پتہ ہے کہ سب ہمارے بریجز پہ سارے اشتہارات چھپتے، کون اتنے بڑے بڑے پینل فلیکس وغیرہ لگائے، تو اشتہار دوبارہ بھی لگانے ہوتے، چینجز بھی لانی ہوتی، تو ایک چونے کی وہ لیجیے آپ لیپا پوتی کیجیے وہاں پر وائٹ کلر کریں، اس کے اوپر اپنا بلیک سے یا ریڈ سے جو بھی آپ اس کے اوپر گرین سے وہاں اشتہار چھاپ دیجیے۔ تو ایسی چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ الطاف حسین صاحب نے 2024 میں کہا تھا کہ 2025 آپ لوگوں کو نظر آئے گا بہت ساری تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اور واقعی میں یہ ہوا۔ اور اب چند دن پہلے بھی الطاف حسین صاحب نے جو ہے وہ ہمارے پاک فوج کے حق میں بڑے بیانات دیے تھے، تو ہو سکتا ہے ان کی عرضی مان لی گئی ہو، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اچانک سے ہیلو کی آواز آ جائے، کچھ ڈیلز ہو چکی ہوں، میں بھی پاسبل، لیکن ایسی سچویشن اچانک سے ہی کریٹ نہیں، کچھ ایسی چیز ہے جو پہلے سے شاید الطاف حسین صاحب کو پتہ تھی اور ان کے کچھ خاص کارکنان کو پتہ تھی، کیونکہ اچانک سے آپ دیکھیں کہ ویلاگز بھی بہت الطاف حسین صاحب کے حق میں بننے لگے، ٹھیک ہے، مختلف پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں، مختلف جو ہے وہ آپ کو جو چھوٹے موٹے جلسے جلوس اچانک پتہ چلتا ہے کہ الطاف حسین صاحب کی پارٹی کا جو جلسہ ہو گیا کہیں پہ، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جھنڈے نظر آ رہے ہیں، تصاویر کبھی کبھی نظر آ رہی ہیں، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا والا حساب کتاب کے اچانک سے جو ہے وہ لوگ کہیں کہ بھائی چلو اب ہو گیا، ٹھیک ہے، خیر یہ ایزمپشنز ہیں، کیا کہیے، لیکن آپ لوگوں کی رائے کیا کہتی ہے، آپ لوگوں کا دماغ کیا کہتا ہے، کیا ایسا واقعی میں ہونے والے کہ الطاف حسین صاحب کی جو ہے وہ انٹری اتنی پکی ہو رہی، کیونکہ بہت سارے جرنلسٹ باوثوق طریقے سے جو ہے مطلب بہت کانفیڈنٹ ہو گئے جو وہ یہ بیانات دے رہے ہیں اور ویڈیوز دے رہے ہیں، خبریں دے رہے ہیں کہ ہیلو کی آواز آنے والی ہے، مے بی پاسبل ہیلو کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے الطاف حسین صاحب خود بھی آ جائیں، لیکن الطاف حسین صاحب جو ہے میرے خیال میں خود نہیں آ پائیں گے، کیونکہ ان کی جان کو ان کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے، اور خاص طور پہ جو اب ان کے ساتھ نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی بہت خطرات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بات کروں کہ جو کیا کہتے ہیں آپ کا مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، ان کی پریس کانفرنس ابھی ہوئی ہے صبح، اس پہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، اس کے حوالے سے بھی میں تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے ولاگ کروں کہ انہوں نے جو ہم لوگوں کی شکایت تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی میرے جو ہے وہ ایم کے ایم پاکستان کے کسی بندے سے میری بات ہو جائے، تاکہ میں اس سے جو ہے وہ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو لے کے کمپلیٹ طریقے سے یا کسی کو لائن پہ لے کے جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ آپ لوگوں کو شیئر کروں۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ کیا ہونے والا ہے جو میں نے خبریں دی ہیں اس کے حوالے سے؟ کیپ واچنگ نقوی رپورٹس۔ اللہ حافظ۔